व्यूवर कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो मैंने जो बनाई थी हज मुआवनीन पे अप्लाई करने का तरीका, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल में जाके वहाँ से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। और उनमें काफ़ी दोस्तों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि जो हज मुआवनीन पे हमने अप्लाई तो कर दिया, उसका जो है वो सिलेबस क्या होगा, टेस्ट कैसा होगा और कहाँ से हमने तैयारी करनी है। तो ये वीडियो उस हवाले से है कि आपका जो है वो मुआवनीन का टेस्ट, एक तो एनटीएस का जो टेस्ट होना है वो, उसमें सिलेबस क्या होगा, कहाँ से आपको पता चल सकता है, मटेरियल कहाँ से मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि आप जो है हज मुआवनीन पे अगर आपने अप्लाई कर दिया है, अगर आपने नहीं किया अप्लाई तो मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने जाना है जो ब्राउज़र है मोबाइल पे या लैपटॉप पे, आपने ब्राउज़र में एनटीएस जो है वो सर्च कर लेना है। एनटीएस सर्च करेंगे, आपके पास एनटीएस की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपने ओपन एप्लीकेशन में आना है। ओपन एप्लीकेशन में आएंगे तो इसकी जो लास्ट डेट है वो हज मुआवनीन की अप्लाई करने की 8 जनवरी है। आज 5 जनवरी 2025 है, इसकी 8 जनवरी लास्ट डेट है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो ये एक अच्छा मौका है। जो मुलाजमीन हैं सरकारी महकमों में वो अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलर मुलाजमीन, तो वो ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपका जो है वो हज पे जाने का चांस बन जाए। तो अगर आपने प्रॉपर जो वीडियो देखनी है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने बनाई थी पिछले वीडियो, तो उसमें काफ़ी दोस्तों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि टेस्ट सिलेबस क्या होगा, ड्यूटी क्या होगी। थोड़ा सा मैं इसको आपको गाइड कर देता हूँ। तो आपने जो है एनटीएस सर्च करके आपने इसको मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर वाले को, ये जो है इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है डिटेल पे, और आपने अपना लॉगिन बना के उसको कर लेना है लॉगिन। यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल हम कर लेते हैं। प्रोजेक्ट डिटेल पे जाएंगे, आपके पास जो है वो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ से इसको ऑनलाइन पे अप्लाई करना है, जिस तरह वो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर आप सुपरवाइजरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ 17 या 18 स्केल का हो तो वो अप्लाई कर सकता है। नीचे जो है वो जो 16 स्केल तक है वो अप्लाई कर सकते हैं फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ के लिए। तो यहाँ से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद टेस्ट जो सिलेबस है वो कंटेंट वेजेज, ये मैंने डाउनलोड किया, आपने यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से देख लें। जो टेस्ट सिलेबस होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो 16 नंबर के, इसमें से क्वेश्चन आएंगे 16 नंबर के। 20% का जो है वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एनटीएस का। दूसरे नंबर पे है साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये भी 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से भी। तीसरा जो है वो हज के रिलेटेड है, उसमें से 48 क्वेश्चन आएंगे। तकरीबन 60% जो है वो हज रिलेटेड होगा। इसमें हज पॉलिसी 2025 है, हज एंड उम्रा एक्ट 2024 है, सऊदी तालीम, कोड ऑफ कंडक्ट, मुआविनीन ड्यूटी बुक्स हैं, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको एनटीएस से ही मिल जाएंगी। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपने लेना है। 7वें नंबर पे है नाजिम ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिना एंड अरफात मैप के बारे में क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स ऑफ हज एग्रीमेंट, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। रहनुमाई हज बुकलेट, हनफिया जाफरिया, हज इकरारनामा सबमिट बाय हुज्जाज, डाटा कलेक्शन फॉर्म, अदर हज फॉर्म और हज मोबाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हज रिटल एंड नॉलेज अबाउट हज, हुज्जाज ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन जो है उस हवाले से बेसिक अरबिक लैंग्वेज। तो इसमें से जो है वो 48, ये तमाम चीज़ें हज के रिलेटेड जो है वो आपके 48 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह जो है ये टोटल आपका 80 मार्क का जो है वो रिटन टेस्ट होगा और 20 नंबर का जो है वो फिजिकल टेस्ट होगा। वो जो आपकी वॉक होगी, जितने भी किलोमीटर की वॉक होगी उसमें से जो आपको नंबर मिलेंगे वो टोटल 20 हैं, उस हिसाब से आपको मार्क मिलेंगे। तो टोटल आपके जो हैं बन जाएंगे 100 मार्क्स।
یہ ٹیسٹ سلیبس تھا. کچھ NTS کے حوالے سے جو دوست پوچھ رہے تھے کہ ٹیسٹ کیسا ہوگا اور اس کا سلیبس کیا ہوگا, تو یہ سلیبس ہے, آپ نے دیکھ لینا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں آپ کو NTS کی ویب سائٹ سے ہی مل جائیں گی. یہاں پہ آپ نے حج ریلیٹڈ کانٹینٹ جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, یہ آپ کے یہاں سے آپ لنک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اس فائل کو. اس میں تمام جو ہیں وہ لنک پڑے ہوئے ہیں. حج پالیسی یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. حج عمرہ ایکٹ 2024 ہے, صوبی تعلیم ایکٹ, یہ اس لنک سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ جو چیز, یہ فائل جو ہے یہ اسی میں ہی پڑی ہے. یہ جو حج ریلیٹڈ کانٹینٹ ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. یہ میں نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, اس لیے میں آپ کو یہاں سے دکھا رہا ہوں. اگر آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ نیچے حج ریلیٹڈ ڈاؤن لوڈ کانٹینٹ جو میں نے NTS کی ویب سائٹ پہ آ کے میں نے آپ کو دکھایا ہے, یہاں سے آپ نے تھوڑا سا, میں اس کو بیک کر دیتا ہوں دوبارہ. NTS پہ جائیں گے, وہاں پہ آپ نے اوپن ایپلیکیشن, اگر یہ 8 کے بعد آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو پھر آپ کو جو ہے اوپن ایپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد اگر آپ کو یہاں پہ شو نہ ہو تو پھر آپ نے کلوز ایپلیکیشن پہ کر دینا ہے. ابھی تو اس کی ڈیٹ رہتی ہے, اس لیے یہ اوپن ایپلیکیشن میں آپ کو شو ہو رہا ہے, لیکن 8 تاریخ سے بعد اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو پھر آپ نے جو ہے وہ کلوز ایپلیکیشن میں جیسے یہ کلک کریں گے تو اس میں آپ کو ملیں گے. آپ نے فی الحال ابھی اوپن میں ہمارے پاس ہے تو اوپن سے ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ آپ نے آپ کے ڈیٹیل میں آئیں گے. ڈیٹیل میں آنے کے بعد جو ہے وہ حج ریلیٹڈ کانٹینٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ یہاں پہ کلک ہیئر کریں گے تو آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا. یہ تمام جو ہیں چیزیں میں نے آپ کو یہاں سے جو بتائی, یہ حج ریلیٹڈ مٹیریل جو ہے یہاں سے آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں. تو یہ جو تھا تھوڑا سا ٹیسٹ سلیبس تھا, اس حوالے سے جو ہے وہ میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا. کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ ٹیسٹ کے بعد سلیکشن اگر ہو جاتی ہے تو ہماری ڈیوٹی کتنے دن کی ہوگی, تو ڈیوٹی جو ہے وہ آپ کی 45 جو ہے 45 ڈیز ہوگی. 45 ڈیز ڈیوٹی ہوگی اور اس کی جو ہے وہ سیلری 130 سے 200 ریال, سعودی ریال پر ڈے کے حوالے کے مطابق آپ کو جو ہے وہ پے کیے جائیں گے. تو یہ اچھا موقع ہے, اگر جس نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو وہ اپلائی کر دیں, اور اگر اپلائی کر دیا ہے تو ٹیسٹ کی پراپر تیاری کریں. پچھلا جو میرٹ تھا وہ 91 مارکس میرٹ بنا تھا جو پچھلے سال ہے, تو اس دفعہ کوشش کریں آپ تیاری کریں اچھی سے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں. چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے. تھینک یو.